Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mukrimina bi syari'atihil gharra. Fiha an-nadri majalil qurbi minhu sirran wa jahra. Fiha an-nadri fi majalil qurbi minhu sirran wa jahra. وتنتظم فيها أوقاتنا لنأمرها فيما يوجب لنا لديه قدرا ويعظم لنا منه أجرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلك الليل والنهار لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ونصب لمن أقبل عليه جودا منه وفضلا كبيرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كان خلقا عظيما في نظره تعالى وخلقا كريما من جميع خلق الله تعالى. قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا. من حسن طلعة وجهه الشمس اكتست وبنور ضوء جبينه البدر ارتدى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا ومولانا محمد خير قدوة وعظام قصوى وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم على مدى مطي الليل والنهار. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين. عباد الله, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang adalah yaitu yang ada hubungan dengan ibadah puasa yang sedang kita lakukan di bulan Ramadan yang suci ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang beriman dengan memanggil wahai orang-orang yang beriman. Maka di sini baik itu iman yang lemah ataupun iman yang sedang ataupun iman yang ali, iman yang tinggi, Allah taala panggil semua orang-orang beriman. Telah diwajibkan kepada kalian akan puasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan akan puasa kepada umat-umat yang sebelum daripada kalian. La'allakum tattaqun. Puasa tersebut adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari ayat tersebut, kalau puasa itu tidaklah khususiyah, namun karena datangnya Ramadan, jadilah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu menjadi khususiat untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Ayuhal ikhwan, bihadhil ayah, dengan ayat tersebut dapat kita ketahui akan ketakwaan seseorang dan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal mu'minuna billah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annal imana ala qadri ta'ah, bahwasanya keimanan seseorang itu tergantung dengan kadar ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat tersebut dan dengan kewajiban puasa yang dilakukannya dapat diketahuilah di tingkatan manakah keimanan orang yang melakukan puasa tersebut. As-saumuna mudhirun, as-saumuna mutahhirun, as-saumuna munawwirun. Apakah puasa kita puasa zahir? Apakah puasa kita puasa mudhir?
yakni puasa, untuk menjelaskan dirinya orang yang berpuasa. Yang mana orang yang semacam ini tidaklah yang ia dapatkan, la yujza illa zahirus shaum, tidaklah dibalas melainkan balasannya adalah zahir daripada puasa, yaitu adalah al-atas wal ju', lapar dan haus saja. Asawmuna mutahhirun, apakah puasa kita puasa mutahhir, puasa untuk mensucikan diri, yang mana puasa orang yang di makam semacam ini ialah orang-orang yang puasa daripada, yang mana mereka adalah orang-orang yang menjaga dirinya daripada pembatal-pembatal puasa dan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu orang yang puasa mutahhir, ajruhu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dibalas. Orang yang puasa semacam ini akan dibalas sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan karena beriman, ingin membuktikan keimanannya dan karena mengharap ridhanya Allah, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya Allah taala akan mengampuni kepadanya akan dosa-dosa yang telah lalu. Alhasil, orang yang puasa di makam mutahhir, orang yang puasanya mutahhir, mereka akan mendapatkan as-thawab wal ghufran, yaitu adalah ampunan dan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Asawmuna munawwir, apakah puasa kita puasa munawwir? Apa itu puasa munawwir? Puasa munawwir ialah orang-orang yang berpuasa menghiasi dirinya dan hatinya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hatinya daripada lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini, orang yang berada di makam semacam ini, mereka akan mendapatkan daripada puasanya nurus saum, cahaya daripada puasa. Mereka akan mendapatkan nurullah, cahaya Allah. Mereka akan mendapatkan sirrullah. Mereka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, mereka dibalas sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Apa kata Habib Umar? Wa inna min a'zami hikamis siyam, wa inna min a'zami hikamis siyam an tatanawwara qulubu bin nuri malikil alam. Al-Habib Umar mengatakan, di antara sepaling besar, di antara sepaling baik hikmah puasa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa, yaitu jadilah bercahaya oleh hatinya orang yang berpuasa dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki dan lagi Maha mengetahui. Maka daripada itu, lihatlah dan bercerminlah kepada orang-orang yang dahulu. Bercerminlah kepada salafun salih dahulu, yang mana mereka saling berlomba-lomba di dalam ibadah dan menghatamkan Al-Quran. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali khatam dalam bulan Ramadan, dan itu pun di dalam sembahyang. Siapa beliau? Beliau adalah imam kita, Imam Syafi'i, dan lagi banyak juga imam-imam yang lainnya yang juga menghatamkan Al-Quran beberapa kali. Dan sebentar lagi kita akan menemui yang namanya nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Al-Quran yaitu adalah turunnya Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan di dalam tarikh sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau tepatnya beliau pada tanggal 17 Ramadan awal budi'a bihil wahyi, yaitu adalah awal-awal daripada turunnya Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewat daripada malaikat Jibril alaihi salam. Dan tidak hanya itu, ketahuilah juga di bulan Ramadan juga ada satu malam yang sangat mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu adalah yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Dan itu pun juga malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh." Mereka ahli Quran. Siapa ahli Quran? Mereka yang ahli Quran, yang mana orang awam mereka menerima akan turunnya Al-Quran biqiraatih, dengan membacanya. Orang-orang yang berada di makam khawas, mereka menerima Al-Quran biibhamih, mereka menerima dengan pahamannya, mereka menerima dengan mengerti akan Al-Qurannya. Adapun orang-orang khawasul khawas, mereka menerima Al-Quran bi'amalih, dengan mengamalkan akan apa yang ada di dalam Al-Quran.
Tadi Nabi SAW bersabda, orang yang ahli Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menggemarkan kita di dalam ibadah, dan ketujuh membaca Al-Qur'an dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. وقال في آية أخرى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الغافر الذنوب على آبي الغيوب القادر على شيء به يريد الذي أخرجنا من عذاب النار إلى الجنة الخلود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تحسن أهل التوحيد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله شهادة تدل على من جعل نبيه قدوة حسنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عباد الله إني موصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى من سماء اللغو وبدن الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا ومعلما ومكرما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والمتقدمين بهذا المسجد خطباؤهم ومؤذنهم ومقيمهم ومن صلى ومن دخل ومن تصدق بهذا المسجد يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك القوة والاستطاعة في صيام شهر رمضان بذلك الشهر الكريم بنيل ليلة القدر كل ليل برحمتك يا الله وبشفاعة رسولك الشافع وببركة أصحاب الكرامة والبركة والأنوار الأسرار بذلك يا الله فوزا عظيما حتى نلنا الختام حسن الختام. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله أمركم بأمر ثلاث. إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. الصلاة
بأنت